usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Lakang nga magtugot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pagsuspenso pagkolekta og buhis sa produktong petrolyo giuyunan sa Senado. Mga negosyante ug konsumidor gihangyo magdaginot sa paggamit sa kuryente. Pagbaligya og 20 pesos nga kilo sa bugas sa pampublikong merkado sa syudad sa Mandaue gisugdan. Motorsiklo mibangga sa punuan sa lubi sa Camotes. Duha ka mag-agaw nga mga minor de edad patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga lakang nga magtugot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pagsuspinso o pagminos sa pagkolekta sa buhis sa produktong petrolyo giuyunan na sa Senado. Kini ilabi na panahon sa krisis o economic emergencies. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Aprobado na in principle sa Committee on Energy ug sa Committee on Ways and Means ang lakang nga maghatag og gahom ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga suspinsuhon o minusan ang excise tax sa lana sa panahon sa krisis ug economic emergencies. Kinitaliwa sa paspas nga pagsaka sa presyo sa lana sa world market o paglapas sa Dubai crude sa usa ka $2 matag baril. Ubos sa Senate Bill 1923, tinguha ni Senador Bam Aquino nga maprotehian ang katawhan gikan sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Way back in 2017, meron kaming provision na na-introduce na pwedeng magkaroon ng automatic suspension on the excise tax kapag umabot ng $80 per barrel ang crudo. But this is already done. That was only operational for 3 years. Nangyari na ito, no? Kaya maganda siguro na may panukalang bago at alam natin na kapag tumaas ito, tataas rin ang presyo ng mga bilihin. We're expecting that the price of fuel will go higher. Yung paggawa ng batas, hindi yan instant, no? Kahit ma-certify pa yan na urgent, baka umabot pa rin yan ng isang buwan. So we want to be ready for the increases that we're expecting. Alang sa senador, nga kinahanglang mulihok gilayon o maghiusa ang ubos ug taas bay balauranan aron malikayan ang gitawag og recipe for disaster. Gitug-an niini nga dili ang paghatag og tax relief sa mga kabus mao ay nakaapekto sa bahandi sa nasod, kundi ang trilyones pesos nga nahanaw tungod sa korupsyon. The argument about collections and kulang yung koleksyon, kulang yung makukuhang revenue, ang kakibat kasi niyan ay yung tamang paggamit ng pondo ng bayan. No, we're still in the middle of a scandal where trillions of pesos were lost to corruption. No, yan ang unahin natin. Unahin natin yung to close the gaps and close the leaks pagdating sa korupsyon. Mas malaki yan di hamak kesa sa posibleng mawawala na buwis dito sa krudo at dito sa gasolina at diesel. Samtang gihingusgan niini ang two-pronged attack nga nagsuspenso sa excise tax aron makunhuran ang presyo sa lana ug mahatag ang direct subsidy sa sektor sa pampublikong transportasyon ug mga delivery worker nga naapektuhan sa inadlaw nga kita. Giklaro nga ang taas nga presyo sa lana dili lang isyu sa transportasyon tungod kay mosunod niini ang pagsaka sa presyo sa pagkaon, mga nag-unang palaliton ug inflation. CCTN News. Mandaue Business Permit Licensing Office padayon sa pag-inspeksyon sa mga negosyo. Hinuon adunay gipatuman nga lakang aron makadaginot og produktong petrolyo. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino.
Nagpadayon ang inspeksyon sa Business Permit and Licensing Office sa mga negosyo pag siguro nga sila nagtuman sa balaod. Regular gihapon ang ilang pagsusi sa mga establishmento pagtanaw sa ilang rekisitos. Kay frontline services man ta, and then importante ang among inspections before ma-release ang permits. So padayon na siya. Hinoon gi pa rin kamutan sa buhatan nga makadaginot og produktong petrolyo. Ang kagamhanan sa syudad una nang nimando sa matag departamento sa City Hall sa pagpasa og action plan aron makatipid sa paggamit sa kuryente og produktong petrolyo subay sa nagsaka nga presyo nunod sa tensyon sa Middle East. Matud ni Malati nga nagpatuman sila og mga pamaagi aron mahimong mas epesyente ang inspeksyon. Apil niini ang targeted inspections. Diin gitingob sa usa ka lugar ang inspeksyon sa usa ka adlaw imbis nga maglibot sa lain-laing mga lugar. And then nag-shift pod mi nga more of the motor among gamiton kay mas sipid man ang inspection ko motor compared sa sakyanan. Adunay tulo ka inspection team ang BPLO. Lakip na ang team nga nagbuhat sa night inspection. Kapin libo na ka mga negosyo ang na-inspeksyon gikan sa kapin 13,000 ka mga rehistradong negosyo sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gibantayan sa Visayan Electric ang kasamtangan karong supply sa kuryente sa rehiyon taliwa sa nitabong gera sa Middle East nga mao'y nakaingon sa global crisis. Subay kini sa posibleng kabag-uhan sa bayranan sa kuryente ngadto sa ilang mga konsumidor. Matod sa President and General Manager nila nga si Mark Anthony Kindica, nga gilauman nila ang dakong demand sa kuryente karong nagkainit na ang panahon. Apan gitataw nila nga magdepende lang ang generation charge nga bayran sa kuryente aron mapabiling paigo ang supply nga ihatag ngadto sa mga tagbalay. Giawhag ni Kindica ang mga negosyante o uban pang mga konsumidor sa Visayan Electric nga magdaginot sa paggamit og kuryente aron dili munihit ang supply taliwa sa nasinating gubot sa laing nasod. Magpabiling abli ngadto sa ubang mga trabahante ang Mayor of the Night aron makapahimulos sa mga serbisyo sa Cebu City Hall ug mga ahensya sa gobyerno. Kini ang nahimong pasalig ni Vice Mayor Tomas Osmeña taliwa sa gipatumang 4-day work week scheme sa mga government offices aron makadaginot sa paggamit og kuryente. Mato ni Osmeña nga wala ni sunod sa compressed work week ang mga business process outsourcing companies kay nag-agad ra usab sa oras nga ting trabaho sa laing nasod. Gimugatan sa Vice Mayor nga kinahanglanon ang 24/7 nga government services facility aron kadangpan sa mga nanarbaho og gabii. Migahin ang syudad og 5 million pesos aron makapadagan sa Mayor of the Night din anaa sa kapin na po ka mga government offices ang andam moabag. Grupo sa mga supermarkets sa Pilipinas nanawagan sa publiko nga dili magpalabi og panic buying. Taliwa kini sa kabalakang mumahal ang mga palaliton tungod lang sa nasinating global crisis. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giawhag sa grupo sa mga supermarket sa Pilipinas ang tanang mga konsumidor nga di magpalabi og hoarding og di kayan yun ang panic buying. Nabati hinuon sa presidente sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association nga si Stephen Kua ang kahasol sa mga tagbalay karong nagkamahal na ang presyo sa gasolina ug naamong na ang mga basic goods sa balay. Sumapa niya nga kumulihok ang presyo sa krudo sa merkado. Mudo nga nusab sa paglihok ang mga palitonon og ubang serbisyo. Karong dili pa sure ang dagan sa geopolitics subay sa nasinating gera sa Middle East. Giawhag ni Kua ang publiko nga di magpalabi sa pagpakyaw gumikan lang sa panic buying. Dugang pa nga moresulta kini sa pagningit sa stocks sa mga gipambaliga og musangpot na usab sa pag-umento sa presyo. Sa ilang habig, wala sila nadawat nga pahibalo gikan sa mga manufacturers bahin sa pag-umento sa mga nagunang palaliton. Apan may pahimangno siya sa mga supermarket sa probinsya nga posibleng maapektuhan ang pagbaton og dugang supply karong nagdaginot na ang mga kumpanya sa paggamit og petroleum products aron mahatod lang ang mga supplies. Samtang may pasalig ang Department of Trade and Industry 7 nga paigo pa ang supply sa mga basic goods o kanunayon ang ilang monitoring ngadto sa madagkong tindahan inubanan sa Local Price Monitoring Council. Kini aron pakigbatukan ang hoarding o
pagpalabi og borot sa presyo aron makaginansya kon profiteering. Gia Navarro, CCTN News. Gimanduan ni Governor Pamela Baricuatro ang mga lokal nga kagamhanan nga striktong mag-monitor sa mga presyo sa mga baligya sa ilang jurisdiksyon ug silutan ang mga nagmalapasong negosyante. Ato sa tigom ni Baricuatro uban sa Provincial Price Monitoring Council, giklaro sa Department of Agriculture 7 nga nagtiumbok lang sa pipila ka matang sa bugas ang adunay pag-umento. Base sa price monitoring sa rehiyon, naalang sa 54 pesos ngadto sa 60 pesos ang kilo sa bugas sukad Marso 6. Mao giawhag sa gobernador ang ubang LGUs nga magbaton sa ilang Local Price Monitoring Council aron mabantayan ang mga nag-unang palaliton. Mosunod, pagbaligya og 20 pesos nga kilo sa bugas sa pampublikong merkado sa syudad sa Mandaue, gisugdan. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako... Talagang wala na. Kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Racing
Medyo ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Balik sa ato mga balita, pabaligya og 20 pesos nga kilo sa bugas diha sa pampublikong merkado sa syudad sa Mandawi gisugdan na. Limitado lang una matag adlaw ang gidaghanon sa mga makapalit niini. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gidagsa sa mga tao ang pampublikong merkado sa syudad sa Mandawi aron makapalit sa tag 20 pesos nga kilo sa bugas. Buntag sayo pa lang, taas na kayo ang linya sa ikaduhang andana. Karong adlaw gisugdan sa Food Terminal Incorporated ang pagbaligya sa 20 pesos nga bugas ubos sa kadiwa ng Pangulo Program sa Pakigtambayayong sa syudad sa Mandawi ug Department of Agriculture. Usa sa mga sayungan ni linya, si Nanay Rosea Espino Ondalok, 72 anyo sa Barangay Paknaan nga nakapalit og napo ka kilo. Ang mga benepisaryo, mga trabahante nga minimum ang sweldo, senior citizen, solo parent, persons with disability, 4-piece beneficiary, mga driver sa jeep ug tricycle, fisher folk, mga magtutudlo ug non-teaching personnel sa DepEd. Kinahanglan dadon ang ilang government-issued ID ug alang sa mga trabahante, magda og company ID ug certification gikan sa HR. Gipasabot sa Food Terminal Incorporated nga gilimitahan lang sa 250 ka tawo matag adlaw ang makapalit. Gi-control lang namo sir para maapod sa tanan. We're just limiting 250 beneficiaries. That's per day for this week until next week. And then if anything changes, we have additional stocks coming. Then that's the time that we can, increase day by day. Sa pagkakaroon, ang maximum nga mapalit 10 kilos matag buwan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Vice Governor Glenn Soco nakugang sa pamahayag sa gobernador kabahin sa compromise agreement sa Apo Land and Quarry Corporation. Gibutyag niini nga wala sila gikonsulta sa maong agreement. Ang kasayuran nato ni RV Veloso. I was really shocked to hear that pronouncement, especially from our chief executive of the province of Cebu. And the reason by which I was considered as a hypocrite, ako ka sabot kay ang ako ramang yung gisulti o gamong gisulti during the press conference is that we will review the proposed compromise settlement. Mao kini ang reaksyon ni Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco subay sa nahimong pamahayag ni Cebu Governor Pamela Barecuatro Bato kaniya subay sa naisgutan nga compromise agreement sa Apo Land and Quarry Corporation. Matod sa Vice Gobernador nga wala siya makasabot nga anong gisingle out siya ni Barecuatro nga ang nahimong pamahayag niini sa media gumikan lamang sa nahiusahan nga desisyon sa sakop sa 17 sanggunian panlalawigan.
Giangkon hinuon niya nga miyembro siya sa 16th SP nga nagpasar sa compromise agreement tali sa Dolomite Mining Corporation kon DMC nga mo'y gihisgutan sa ekotibo nga susamang sitwasyon sa ALQC pagpaningil sa buhisanan niini sa probinsya. Gi-question usab ni Soko kung nganong gihinganlan siya og hipokrito ni Barre 4 kung ang giingong gihimo lamang niini mao ang pagtuman sa pamaagi sa hunta nga mosusi una sa mga dokumento sa dili pa ang pagpasar niini. It would have been more prudent if we were privy to the negotiations, or at the very least there would have been a authority issued to the governor or any official to enter into negotiations similar to what was done before. Nasayran nga dawa magkauyon ang duha ka buhatan sa Kapitolyo tungod sa pagpameno sa bayranan sa Apo gikan sa 1.2 bilyones ka pesos ngadto na sa 211 bilyones ka pesos nga naglangkob sa 16 ka tuig. Matod ni Soko nga sa kasamtangan nagpadayon ang pag-review sa mga dokumento sa proposed compromise agreement. Iyang gidugang nga wala sila mahibaw o gikonsulta sa naasoing kasabutan. This is just really a proposed compromise settlement na subject for review. You know, I really nahimo na noon nga this is sort of a priority. You know, there's so many pressing issues that we have to deal with karon. Atong healthcare, atong rebuilding efforts. Now we have increasing petroleum price. Taliwaan ni ini naglaom si Soko nga magpabilin ang kalinaw tali sa duha ka branches sa pangagamhanan sa probinsya ug magpadayon usab ang iyang pagrespeto og serbisyo sa mga Sugbuanon sa probinsya sa Sugbo. Wa na lay no war, peace. RV Veloso, CCTN News. Libre nga makasakay sud sa katuig ang mga pasahero sa Cebu Bus Rapid Transit sa gayon nga sugda na ang pasiunang paggamit niini ugmang adlaw Marso 13. Kabahin kini sa himuong nga pagtesting sa maong nga agianan nga panguluhan sa Department of Transportation, Cebu City Government ug uban pang nahingtungdang ahensya. Matod ni Kunsel Winston Pipito nga nalakip sa libreng sakay program sa gobyerno ang bus nga gamiton sa exclusive lanes sa CBRT. Maong sirado gyud ngadto sa uban nga mga motorista ang bus lane ubos sa Package 1 gikan sa portion sa Osmeña Boulevard hangtod na habig sa South Bus Terminal sa Inbacalso Avenue. Yawag sa Cebu City Government ang ubang mga motorista nga mosunod sa saktong linya kay adunay mga enforcers nga magbantay sa palibot sa CBRT. Mga opisyal sa Sugbo na nawagan nga pahugtan pa ang pagpatuman sa anti-bastos law ilabi na ngadto sa mga opisyal. Kini aron ipatigbabaw sa kanunay ang respeto ngadto sa isig kaingon. Ang kasiran hatod ni Gian Navarro. Nunot ni pagsaulog sa National Women's Month, gipanawagan sa pipila ka mga opisyal sa Sugbo ang hugot nga pagpatuman sa anti-bastos law o Republic Act 11313. Subay kini sa kasagmoyong naangkon sa publiko, human gingong ni patigbabaw ang malaway nga pamulong sa mga opisyal ug ubang personalidad. Nakita ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga kinanampakusgan pa ang pagpasabot sa publiko bahin sa Mombalaod. Gihangyo usab sa mayor ang mga tinugyanan nga pahugtan pa ang pagpatuman sa anti-bastos law. Ubos sa mga provisions, ginadili ang paghimo og bisan unsang matang sa sexual harassment sa tanang mga pampublikong dapit. Lakip na ang mga buhatan sa gobyerno. Sa pamulong man, binuhatan, apil na ang pagsaway ngadto sa laing gender, hugot kining ginadili. We need to post more awareness on this because naamanggoy mga tao nga magbugal-bugal. Susamang-sab ang panawagan ni Cebu Governor Pamela Barre 4 sulod mismo sa Kapitolyo isip public spaces. Mainungdanon alang kaniya ang maayong pamatasan ilabi na sa mga elected officials ang pagtahod dili lang ngadto sa mga kababayenan apil na sab ang ubang anaa sa laing hutong sa katilingban. And that's why I'm very glad for the Safe Space Act no nga ato gyud ipahibalo sa tibuok katawhan nga naa ni siya. This law exists
ug bawal bastuson ang kababainhan. Ipasalig usab silang Archival ug Baricuatro nga dili nila pasagdan ang mga biktima sa pagbinastos gikan kini sa paghatag og igong proteksyon hangtod sa ban pa mga intervention nga ilang mahatag. Akong gihangyo ang kapulisan nga magbutang yun ta og sample. Okay? So if we continue to say that there is a law o niya pagkahuman wala tay certain sample nga ato ginang gi-enforce, then makaingon sila nga wala raman di ay. But this is good na ang kaning Safe Spaces Act atong taga-agtaga diri sa probinsya sa Subo. But on the other hand, ang ato ang cases of abuse against women, ninaog biya yun. Ian Navarro, CCTN News. Magpabilin ang interes sa kagamanan sa probinsya sa Sugbo sa pag-explore sa nahunong operasyon sa oil field sa lungsod sa Alegria. Gipahibaw ni Governor Pamela Baricuatro nga pipila ka mga potential investors ang miduol na sa Kapitolyo aron ipadayon ang operasyon sa lungsod. Kaya duman nga ang oil field sa Alegria gipanguluhan sa Chinese firm sa China International Mining Petroleum. Ang CIMP naka-produce na og commercial volume sa crudo o natural gas nga moabot sa 27.93 milyones ka baril sa nga lana nga ma-extract sa mao nga lugar. O aduna usab kini projected nga recoverable output nga moabot sa 3.35 million ka mga barils nga motupong sa conservative recovery rate nga 12% sa total reserves. Mosunod, motorsiklo mibangga sa punuan sa lubi sa Camotes. Duha ka mag-agaw nga mga minor de edad, patay. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now.
Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa ato mga balita, duha ka mag-agaw nga pulos minor de edad ang nakalas human mabangga sa punuan sa lubi ang ilang gisakyan nga motorsiklo dito sa lungsod sa Puro, Isla sa Camotes. Tungod sa kakusog sa impact, dakong kadaot sa lawas ug ulo ang naangkon sa duha. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang duha ka manag-agaw human mabangga sa punuan sa lubi ang ilang gisakyan nga motorsiklo alas 9:20 sa gabi nitong Martes sa Provincial Road sa sitio Kamandang, Barangay Tigwis, lungsod sa Puro, Isla sa Camotes. Ang mga biktima gila nga silang Japoy Clark Laguna, 15 anyos, nga may nag-drive sa motorsiklo. Ang igagaw nga si James Clark Laguna, 15 anyos, pulos residente sa Puro Calachuchi, Barangay Calmante, lungsod sa Tudela. Sa investigasyon sa Puro Municipal Police Station, ang duha ka mga mag-agaw nga pulos minor de edad gikan matud pa kini sa lungsod sa San Francisco ug paingon na kini nga mamauli silang pirianan. Apan pag-abot sa mga dapit nga gihulagway nga usa ka blind curve, kanit lang nga nawad-an og kontrol ang driver niini nga si Japoy ug mibangga sila sa punuan sa lubi. Tungod sa kakusog sa dagan ug impact sa pagkabangga, nakaangkon og dakong kadaot sila nga kalawasan ng mga biktima. Dali sila nga gipangdala sa tambalanan sa lungsod apan gideklara sila nga dead on arrival sa doktor nga may nag-atiman kanila. Arnold Bustamante, CCT News. Trabahante patay human nabitik sa PC nga nagsumpay sa barkong ni Tikyaob sa Dakbayan sa Naga. Gipalawom na sa Coast Guard Station Central Cebu ang investigasyon. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Namatay ang usa ka piler sa semento human ni Tikyaob ang barkong nagkarga og semento niadtong Miyerkules sa gabi sulod sa usa ka cement factory plant sa Barangay Tinaan, Syudad sa Naga. Gila among trabahanteng si Junri Baricog, 43 anyos og nanimuyo sa Barangay Inuburan sa maong syudad. Matod sa pasiyonang investigasyon sa mga otoridad nga nag-assist sa kargamento si Baricog na nanghigayuna. Nasuta nga nitakilid ang barkong MV Teresa 1 sulod sa implanta samtang adunay karga. Suma pa sa mga saksi nga si Junri ana sa laing barko niya nanghigayuna o gituang naputol ang PC sa tapat nga barko nga ni Tikyaob. Hinungdan nga napiktan kini nga may resulta siyang pagkahagba. Oo, kaya nihugot na siya pagtakilid. Nihugot na magmaya yung PC. Pagtakilid niya. Moto nga, paghugot siya PC, di wala nakagwanta. Moto hinungdan pagkaputol. Nya, paglaptek sa PC, kaya huwag nahuguta, dito itong pa siyang naong. Nakaangkon og grabing kadaot si Junri sa luyong bahin siyang ulo og sa uban pambahin sa lawas. Gisuwayan pa kini og dala sa tambalanan apan gideklarar kini nga dead on arrival. Tumang kabalaka ang naangkon sa pamilya human nakabati sa gidangatan sa maong trabahante. Daling gihaya silang panimay ang patayng lawas ni Baricog. Utana kita ni Jud, ini ko mamalikas. Iyang mga anak tinangga kaniya kami. Amin gini siya, ako kong kubos. Na sa kalima ay pagbuhat sa init. Ikumpirmar sa Coast Guard nga natanggong ang usa sa mga crew members sulod sa barko human kini ni Tikyaob niya tung higayuna. Na-rescue noon among tripulante o gyatimandayon sa mga responders sa Naga City DRRMO.
Luwas usab ang mga kaubanan sa MV Teresa 1 human sa insidente. Gipalawom na karon ng investigasyon sa Coast Guard Station Central Cebu bahin sa bating gidangatan sa mga trabahante. Samtang gisiguro nilang dili mosangpot sa oil spill ang naitabo sa barko human ginihimo og containment measures. We call it MCI, Marine Casualty Investigation. We are checking on the circumstances kung wala bay na violate or wala bay na kung na-observe ba tanan ang safety procedures sa while loading dito sa barko. Ian Navarro, CCTN News. Video sa lalaki nga gitabangan pagpasakay sa puti nga auto sa wa pa mailhing kalalakinan dito sa dakbayan sa Tagbilaran, Bohol ni katap sa social media. Gobernador Erico Aris Aumentado mitanyag og 50,000 pesos nga reward nga makatug-an kinsa kadtong maong mga responsable. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kapulisan sa siyudad sa Tagbilaran, probinsya sa Bohol, nagpahigay na sa ilaga investigasyon sa pagpangulo sa Hipirini nga si Police Lieutenant Colonel John Karen Escobar labot sa nakatap nga video sa social media nga dunay tawo nga gipugo sa pagpasakay sa usa ka puti nga auto sa gawas sa Dao Terminal sa barangay Dao sa mong syudad alas 3 sa hapon kagahapon. Matod ni Escobar nga sa pagkakaroon ilapang nga giilakin sa katugaw og lalaki nga biktima ug kung nga mailhan na kini ilan nga masairan kung unsa gyud ang motibo sa wala mailhing nga mga kalalakinan. Doon na plate number ang Tagbilaran City Police Station sa sakinan nga gisakyan sa mga suspek ug ila kining gipasubay sa Land Transportation Office kung kinsa ang narag-iya niini lagip na aga motorsiklo nga gisakyan sa biktima. Gibutyag ni Escobar nga gipang backtrack na sa iyaga mga investigador aga mga CCTV camera sa dapit aron masayran kung asa gikan ug asa ni paingon ang sakinan human nila madagit ang biktima. Atong gi-establish ang identity sa katong alleged nga biktima. From that, siguro, kung ma-establish na ito ang identity, for example, ma-establish na ito nga mauning tawahan na maka-come up na og mga initial nga possible motive. Gitugan Escobar nga wala pa nindangop sila gabuhatan aron ireklamo nga dunay ginagit tungod ni nakigalayon na ang Tagbilaran City Police Station sa tawo nga nag-upload sa video lakip na sa mga tawo usab nga naa sa palibot sang sila aga nakita sa insidente. Matod sa police official nga kung na-report pa dayon ang maong insidente sa ilang police station, dako ang posibilidad nga madakpan aga mga suspitsado subay silang gipatuman nga 5-minute response time. Ano katawag din sila sa police kay naman tayo 5-minute response time, di ba? Kasi naabtan mo doon itong mga kuhan. O niya ba itong gialihan itong sakyanan para di makagawas, di ba? Ang Bohol Police Provincial Office ubo sa pagpangulo silang hepe nga si Police Colonel Patricio Digay Jr. nimando na usab sa iyaga mga investigador nga mopanahom silang investigasyon. Tinguhan nila nga masulbad kini sa labing dali nga panahon tungod kay nakamugna kini gadakong kabalaka sa katawhan sa probinsya sa Bohol nga mao hinungdan nga gipatutukan niya ni sa ihaga mga sakop. Nyawhag ang kapulisan sa probinsya sa Bohol sa publiko nga likayan ang pagpakatap sa video sa social media nga dili pa kumpirmado ang usa ka insidente aron dili ni makamugna og kahadlok. Ilang panawagan nga kung dunay mamatikdan nga krimen, mamahimong ipahibaw gilayon ang kapulisan sa matag lugar. Gipasalig sa Bohol PPO nga nagpabilin nga lig-o na gilanga paghatag sa seguridad alang sa kalinaw ug kahusay sa tibuok lalawigan sa Bohol. Si Bohol Governor Erico Aris Aumentado mitanyag og 50,000 pesos sa makahatag og impormasyon sa mga suspitsado nga may bipugo sa pagpasakay sa sakyanan sa usa ka lalaki. Gipasalig niini nga iyang panalipdan ang identity sa naghatag sa impormasyon ug mutawag lang sa iyang opisina. Arnold Bustamante, CCTN News. Mo kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.
kinabuhi, puno sa